Ayan guys, no, good morning, ay, good afternoon pala. Ayan guys, yung aking mga super kala, no, use engine oil, no. Ayan guys, ayan. Ayan guys, anim yan, no. Kasama yung aking junior, no. Ayan, maliit lang yan, 10 centimeter lang yan, no. Square, ayan, no. Ito naman ay 12 centimeter naman yan ang kwadrado niyan. Yan. Yan guys. Kasama ang haba niyan guys, kasama ang haba, kasama tangke niyan, ang haba lang niyan ay 15 centimeter lang yan. Yan. Yung tangke ko, ang laman niyan 1.5 liter ang tangke niyan. Yan guys, yan. Yan, for ano na yan, para disposal, no? May mga naka-reserve na yan guys. Ayan. Yung isa dyan, yung maliit na yan, Mindoro yan. Yan, yung Mindoro yan. Ito, Mindoro, yan. Tapos ito, ay Tarlac. No, Tarlac tong isa. Tapos yung isa niyan, Binyan. Yung nasa dulo. Binyan yan, no? Yan. Yung dalawa dyan, naka-reserve yan, no? Yan. Thank you.